ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଘଟ। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଘଟ ଆଜି ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାମରେ। ମା ଶାରଳା ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାୟୁମୁଣ୍ଡିର ଗାଁ ବିଡ଼ାନାସୀଠାରେ। ଥରେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ପଦଟିଏ ଐଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିତ ମେଦିନୀ ବିଶ୍ୱ ବିନୋଦିନୀ ନନ୍ଦୁନତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନୀ ଶୈଳସୁତେ। ଜୟ ଜୟ ଅମ୍ବେ ଜୟ ଜୟ ଅମ୍ବେ ଜୟ ଜୟ ଅମ୍ବେ ମା ଜୟ ଜୟ ଅମ୍ବେ ଜୟ ଜୟ ଅମ୍ବେ ଜୟ ଜଗଦମ୍ବେ ମା। ଏହି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଆଜି ମା ଶାରଳା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଘଟ ପାଟୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓ କାଳିଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାହିର ସମସ୍ତ ବୁରେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ଏଇ ଘଟ ଯେଉଁ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ତା'ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କାଳିଶୀ ମହୋଦୟଙ୍କଠାରୁ। विराजमाना शुभ्रं वीणा पुस्तक खड्गं सुरदधति दक्षे करारूप घंटा कर्मुक पट्टिशासुरकचाने वाम करे बिभ्रन्ति विद्धन्ति महिषा नमामि वरदा वाग्देवता शारदा। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। माँ शारदा होउछन त्रिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती शारदा देवी। यही माँ शारदा घंट मीन संक्रांति ठारू पणा संक्रांति पर्यंत गोटे मास ग्रामे ग्रामे बुलिकी माँ दर्शन भक्त मैंने करती एवं पणा भोग दियंती। जार जहाँ दुख दुर्दशा माँ पाखे जनाती आम पार्थिव जे माँ शारदा परिवार मंगल करंतु ग्रामवासी मंगल करंतु। यहाँ हूँ परंपरा आग काले जो 200-300 वर्ष तले जो माँ शारदा घंट माँ शारदा मंदिर हूँ 500 वर्ष तलर मंदिर। ये ग्राम गोटे गोटे ग्राम आगे अग्नि कौट सृष्टि होकर गोटे गाँ भस्मीभूत हो जाता हईजा गोटे गोटे गाँव में लगिक पूरा गाँ पदा हो जाता। तेणुक माँ निर्देश क्रमे आम बापा अजा अणअजा ये सब गाँव को जीवा द्वारा माँ पादुक घंट जीवा द्वारा घंट ध्वनि बाजिबा द्वारा से गाँव विपद दूर है। तेणुक माँ शारदा कृपा समस्ते पाइले। यही कार्यक्रम आम भी आदि खरा हेले माँ शारदा पाखु घट पूजा करी ग्रामे ग्रामे बुली माँ शारदा पाखे भक्त मान दर्शन करी जे माँ शारदा समस्त भक्तर मंगल करंतु एवं दुख दुर्दशा दूर हो। यह माँ शारदा पाखे मोर प्रार्थना। माँ शारदा जो पूजा होती से बिड़ानासी ग्राम आज बिड़ानासी कुमार साई मंगलवार माँ शारदा पूजा एमती गोटे मास धरिक माँ शारदा पूजा चलो। पणा संक्रांति एप्रिल 14 2 दिन थब जो जे मैंने घंट करुवे से जाए माँ शारदा पीठरे पहुँचे और पणा संक्रांति माँ शारदा पीठरे माँ पाखु माँ निज जन्मस्थान पर्यंत माँ झामू यात्रा करा जहाँकि अग्नि जलिब ता देहरे जो 10 घंटा जो मासे काष्ठार सहित थे पाटुआ माने घंटर नृत्य करा। यह हूँ माँ शारदा परंपरा। और माँ शारदा हूँ त्रिशक्ति माँ विद्यादायिनी बागदेवी माँ को जी जोटी डाकी माँ पाई। तेणुक ये मसे माँ तार परिक्रमा करे भक्त मान देखापी और भक्त मैंने केमी अच्छा भक्त मैंने आनंदर सहित पुष्प भोग दीप धूप दे जे माँ आम गाँव को आसी आनंदर सहित पूजा करती। तेणुक से भक्त मान मंगल हो एवं ग्रामवासी मंगल हो। यह ही माँ शारदा पर प्रार्थना। जय माँ शारदा बोल आनंद एक बार। ये अंचल जन जनाशुना मुरबी गोपाल चंद्र मिश्र महोदय चैत्र मंगलवार सबुठी मंगला आराधना चली समस्ते गाँव गीत यही महिला माने गाँव आम नारी शक्ति मैंने गाँव जय तु मंगला माँ जय हर चंडी तोते सुमरी दे माँ दुरीत हुए खंडी। किंतु आज जो देखा गोटे अनन्य परंपरा कि माँ शारदा पूजा चली माँ शारदा घंट आसी कौन कहे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जगज्जननी माँ करुणामयी वाग्देवी माँ शारदा जो आगमन आम ये बिड़ानासी दुर्गा मंडप
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସରେ ମାଙ୍କର ଘଟ ଆସେ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ସବୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ବର୍ଷଟି କେମିତି ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ, ମା'ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟରୁ ସେମାନେ ଦୂର ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମା'ମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ପାପ ମୋଚନ ଏକାଦଶୀ। ଏ ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ରାଉଳ ମହୋଦୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସିଏ ଆମ ଏ ସାହିର ଜଣେ ପୁରୋଧା କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏ ବିଡ଼ାନାସୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲେ ବି ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା'ଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। ନାରୀ ଶକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଘଟ ଅଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର, ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା, କ'ଣ ମାଗିବେ ଠାକୁରାଣୀ? ଏ ମଣ୍ଡପର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଆମର ଦୁର୍ଗା ଏଠି ଆମର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କର ଆମର ଏଠି ରହିଛି। ଏମିତି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ମା ଶାରଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହୁ। ବିଶ୍ୱ ମାତା ହର ପ୍ରିୟା ଗିରିରାଜ ସୁତା ଗୌରୀ ଗିରି କନ୍ଦର ବାସିନ୍ଦୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଜି ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ମା ଶାରଳା ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟ। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକା ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମାଙ୍କ ଶାରଳା ମା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।